Hello guys, this is Manong Enan. So gagawa tayo ng tuna sandwich. Okay. So meron tayo ritong sibuyas. Ayan. So iniwan natin tong sibuyas na to. Siyempre iwain mo na maliliit. Ayan. 2 piraso. Then we have San Marino. Yan. Sama na natin yung yan. Yan. So, i-mix nyo lang yan. Okay. Mix nyo lang. Yan. Okay na. Then, we have mayonnaise. Alright. So, ano to? 220 ml. Alright. Yan. Yan natin. So, tingnan natin. Siyempre, mix natin. Yan. Ganito lang kadaling gumawa ng tuna sandwich. Alright. Yan. Yan na. Tulog pa natin konti. Yun. Diba? Dapat with egg sana eh. Kaya lang kailangan magpaboil ng egg. So, ito. Yan. Then, konting asin lang. Konti lang ha. Magmahalat masyado. Siyempre, alagaan nyo yung health nyo. Pag sa sobrang alat. Ayun. Ayan na. Pwede na to. Siyempre, may pantikim. Mga ano. Titigman ko. Sarap. Then, eto na. Ang tuna sandwich. Yan. Itong bilhin nyo, itong Monde fluffy bread. Yan. Sarap. Malambot din. Parang gardenia. Yan. Ganun lang madali, oh. So, yan. May palamang ka na. Then, yun. Then, yan. Meron ka ng tuna sandwich. Alright. Yan.